Spartan Trail Adventure begin. So good na adventure guys. Woo. Si Inday gasungkod. That means tigos na. Sungkod ko guys kay ngano bakilid. May nang naay maka kuan ba? Go! Rose, hinahinay ta. Dito magdali kay dali ra tang maabot. Welcome to Lantaw City View. Nag-adventure na si Inday guys. Bukid. Guys, tangas tas bukid. With my team. Napay na sungkod Ros? Wala oy. Tabang Lord. Kutas-kutas na. Okay, pass all right. Bye. Kangas pagbukid. Yung mga laagan. Mintras buhi pa ta Lord. Guys, Starbucks. Bakilid gid ay. O sa may Starbucks mo pa. Starbucks. Starbucks kid ba? Starbucks mo lahog. Starbucks na, Starbucks kid. Kuan. May daghang pagkaon. Starbucks na daghang pagkaon. Na daghang kaon sa kuan ay. Nya. Kuwang pa. Kaya pa Sir Den. Sir Den. Left ta. Bisag nagkalisod oh. Ngayon sa kasbabaw. Left ta. Ang tigulang nagsungkod. Luyas tigulang Sir Den. Mga tiguang laagan. Adventure pa more. Right. Left. Kanar ka no? Yellow corn. Isa cellphone